वेलकम टू आवर चैनल साइलेंट चिप्स चैनल में आपको स्वागत अच्छी सबुदिन भाई मुझे उपस्थापन करने गोटे सुंदर मीठा कहानी निश्चय आपण हृदयस्पर्शी हम आसतु मो सहित रही कहानी शुणा और लाइक सब्सक्राइब करवा। कहानी बापा कतिर आसिक कहते बापा बापा कालिया घर चरबी मधु बारिष्टर संगे लड़बी तो माने कौन एबे तो कालिया घोड़ा ना मधु बारिष्टर भी नहांती ए कथाटा कहीं कहते ते किए कहला कि माँ ना स्कूल आज पाठ पढ़ाऊला तुम परी पिलाटीए से कवितार दी पद सब पढ़े सारी छुट्टी है सार कहले ये कथाटी घरे पचारिक आस पचारुची ना कौन कवितार कहला तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहाड़ी छाट सीए चेहराटी तार डाउल डाउल बुद्धि तार सर किए छाड़ जाऊला दिने झड़ी बाहर सीए पाठ पढ़ी बेगे जाऊ जाऊ कादुए गोड़ खसी गला हमाड़ी गले तले पड़ी ए विषय कहते तार अर्थ हूँ से कालिया घोड़े जे चढ़ुले से बहुत पैसा वाला होते आखिर सामर्थ्य रोला कालिया घोड़ा चढ़ापी आ जी बहुत पाठ पढ़ुले ना कि बड़ कम करुले बहुत पैसा अर्जन कर निज ना रोशन करते से मैंने ही कालिया घोड़े चढ़ी पारे ना बाबा बाबा देख मु दिने भी कालिया घोड़े चढ़ी घोड़ा किणिकी आनबी ना एबे आ घोड़ा मिलूना माँ उड़ा जहाज हो जा ना कालिया घोड़ा ना उड़ा जहाज हो जा। अच्छा बापा किंतु ता बापा बहुत मदुआ फिर भी ता बापा प्रति तार बहुत स्नेह अच्छी से बापा को बहुत भल पाए छोट झीटे से केवे भी बापा को डरेनि बहुत माने पिलाटे बेलू माँ ना दी भौणी बड़ भौणीटी बड़ हो किंतु बापा को से बहुत डरे छोट भौणी डरेनि बहुत साहस दी जन पूरा लक्ष्मी माँ पर सुंदर तांको मानकु पाख पड़ोशी मैंने खाया पीया को देके बढ़ाई कुड़े दिखाते बापा दिने रोसई कले दिने रोसई करते फिर भी सरकारी स्कूल जा पाठ पढ़ती मागी जाची पड़ोशी मैंने बही दिखती रफ खाता गोटे हेले भी से चली जाए कि भल मार्क पास करती बड़ भौंटी 10वीं पास करला ताकू पड़ोशी मैंने मिसिकी बापा को बुझेले बाहाघर करदे भल प्रस्तावटी अच्छी बड़ भौणी को बाहाघर भी हो गला जाए रोजगार करके चलुँच पुटी घर देखी देदेले झीटी एवं षष्ठ श्रेणी पढ़ुची साना झीटी तार धीरे धीरे खेल प्रति बहुत आग्रह है सी फुटबॉल खेल को बहुत मात्रा भल पाए बहुत मात्रा भल पाए से दिने दौड़की गला सर मु फुटबॉल खेली हाँ खेल डेंगा पिलाटे हुष्टफुष्ट सर ताकत वाला भी ताको सर निर्विघ्न कहले हाँ तू खेल पार तो मिसले धीरे धीरे देले देखिले पिलाटी बहुत भल फुटबॉल खेलुची सार माने ताको जोता देले पैसा आदाय कर ड्रेस किनाई दियंती कहीं से फटा तुटा सार्ट जोता पिंधि पड़े खाली पादरे भी पड़े किंतु खाली पादरे भी खेले साहस सहित सार कहती खाली पादरे खेलबनी बुट ना मिसेबुनी कि सार मोर बापा किनाई देबे नहीं मते ये मो सांगर बुट मागिकी पिंधिकी खेली नेबी मु ए कथा शुणिक सार माने ताको बहुत सहयोग करती खोला मन तार बहुत सहयोग करती ताकू ड्रेस किने दियंती पैसा आदाय करिकी किछि कॉपी जार को जहाँ मिलला ताको साहाय्य करती झीटी को सी बहुत भल फुटबॉल खेलला बाहर राज्य को भी जाए खेलिया को स्कूल तरफ बापा को कहे बापा मु बाहर खेलिया को जाऊँगी बापा कही दियंती हठात से स्कूल गोटे पुओटे से झीटी को एक तरफा भल पाए सी ताको कहला कि मुझे तुमको बहुत भल पाऊँच तुम भल पाया को स्वीकार करुच से कहले नाई से मुहे मुहे जवाब दे दिए निर्भीग बहुत मारी थे सांग सहित मिसिकी से पुटी को बहुत मारी थे सी राग रखी पुटी कौन कर बापा को आसिक कही तुम झील को तुम एत मुह बड़ा दे देच कि आज्ञा मुझे जहाँ कह तुम विश्वास करनी कहले कहून कौन है मो झील तो सहित ना मत बहुत मारी कहीं सी खेल सार सहित अनैतिक संपर्क में संयुक्त अच्छी से तो सार चप्पल जोता बोट पेन पेनसिल सब दौरान
ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ହଁ, ସିଏ ତ ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ମୋତେ କହିଦିଏ, କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫେର ଆମ ଘରେ ଯାଇକି କହିବନି। ତାକୁ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଜିକାଲି ତ କେହି କାହାକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଝିଅକୁ କେମିତି ଏତେ କିଏ ଦେଇଦେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଝିଅଟିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବାପା, ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ବାପା କେବେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର, ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ତ 2 ମାସ ପରେ ଖେଳ ଅଛି ଜାଣିଛ। ଏ ଖେଳରେ ବାପା ଯଦି ମୁଁ ଦଶମରେ ଖେଳ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାକୁ ଫୋକସ୍ ଦେବି ବୋଲି ସାର୍ କହିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼େ ନା ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳ ବି ହେବ +2ରେ ଜାଣିଛ ବାପା। ଝିଅଟି କହିଲା ନା, ରାଧୁ ଆସିକି କହୁଥିଲା ତୁ ଖେଳ ସାର୍ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣୁଛୁ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଟ ଜୋତା। ନା ବାପା ସେ ରାଧୁଆ ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ପାଉଛି କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଧୁମ୍ ଛେଚିଛି ବାପା। ଜାଣିଛ ଯେଉଁ କହୁଛ ଜୋତା ସାର୍ଟ ଚପଲ, ଜାଣିଛ ବାପା ମୁଁ ଯେଉଁ ଖେଳରେ ସବୁ ଜିତେ ସେଥିରେ ପଇସା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ମିଳେ। ସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନେ ସେଇ ପଇସା ମୋତେ ନ ଦେଇକି ମୋ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 100-200 ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେଇଦିଏ କି ଖେଳରେ ଜିତିଛି ନିଅ। ତ ଏଇଟା ମିଛ ନାହିଁ ବାପା, ଏଇଟା ସତ। ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁନ ବାବା, ବୁଝିବ। ବାପା ତ ମଦୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ତାପରେ ଫିର୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଝିଅଟି କିଛି କହିଲେନି। ଝିଅଟି ଆସିକି କହୁଛି ବାପା ମୋର ଆର ସପ୍ତାହରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ବାବା ଖେଳ ପାଇଁ। ହଁ କହିଲେ ଯିବି, ନା କହିଲେ ଯିବିନି। ବାବା କହୁନ। ବାବା ହଁ କହିଦିଅ ନା। ବାବା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ମନମୁଖୀ କରୁଛୁ ନା, ଯା ମନମୁଖୀ କରିବୁ, ସେ ସାର୍ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା। ଝିଅଟି କାନ୍ଦିଲା। କେବେ ବାବା ପାଟିରେ ଏମିତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ବାବା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ନା କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତିଆ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇକି ରହିବା ଭଲ। ଏମିତିଆ ତ କଥା କେବେ ଶୁଣିବନି। ପର ଏମିତି ତତେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ନା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢ଼ି। କେବେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତୁ ଏମିତି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ ଏସବୁ କରିକି ତୁ ନିଜ ଖୁସି ହେଇ କରୁଛୁ ବୋଲି। ଫିର୍ ବି କହିଲା ପରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତତେ କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଉ ମୁଁ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ନିନ୍ଦା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ମୋ ଝିଅ ହେଇଥିବୁ, କାଲିଠାରୁ ତୋ ମୁହଁ ମୋତେ ଦେଖେଇବୁନି। ଏମିତି ଝିଅ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ତୋ ମାଆ ବାଞ୍ଝ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିନ୍ଦା ତ କହିବନି। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ? ମାଆ ମରିଗଲା ପରେ ବୋପା ଝିଅ ପଇସାରେ ମଦ ପିଉଛି, ଝିଅ ଖରାପ କାମ କରେ, କିଛି ଏ ନିନ୍ଦା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏହା କହିଦେଇକି ବାପା ମଦ ପିଇବାକୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟି କିଛି କହିନି, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି। ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଘରେ ତିଆରି କରିଥିଲା ସୁଜି ନେଇକି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସହିତ ହସ ଖୁସି ଖାଇଛି, କଥା ହେଇଛି। ସକାଳୁ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାପାକୁ ଯିଏ ପଚାରୁଛି, ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ସେ ମାଷ୍ଟର ସହିତ। ଏଇଆ କହିକି ବାପା ଘମଣ୍ଡରେ ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସୁଛି, କଟକ ଜୋବ୍ରାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳିଆବୋଦା ପାଖରେ ଝିଅଟି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଶରୀରଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନି, କେବଳ ତା ବାମ ହାତର ପାପୁଲି ଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟିଯାଇଛି। ସେଇଥିରେ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ନେଇକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତା ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାପା ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତା ଶବ କହି ପଡ଼ୁଛି, ବାପା ମୋ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତୁମ ଅଭିମାନ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ତୁମ କଥା ସହିପାରୁନି। ବାପା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ବାପା ତୁମ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲନି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ କଥା କହିଦେଲ। ଥରଟିଏ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଗଲନି, ଥରଟିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲନି। ଦେଖ ବାପା ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ, ତୁମ କଥା ରଖିଛି ବାପା। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏସବୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ କାନ କତିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ବାପାର। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିଦେଲି ମୁଁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ମଦ ନିଶା ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅର ଦୁଃଖ ଦେଖାହେଉଛି। ସାର୍ମାନେ ଆସିକି ଦେଖାଇଗଲେ।
आज्ञा झीटीर कौन होता ये झील न हीरा थिला तुमर सब बेले कहे मो बापा को भल लाइफस्टाइल देवी सारे खेल रे आम बहुत पैसा आनिबा ना मो बहुत भल खेली जान स्कूल रे तार पैसा रखीचु आम खेल जीति पैसा सी 10वीं पास करते +2 पढ़ाई कम लगे बोली आम देनु ताकू आ सी तो ना ये पैसा रखी कौन करूँ आज्ञा नि 10,000 टंका ता कम लगेदेव ये झील नाला आपणकर पुओटे थिला बापा सब किछि बुझीगले आखि लुह गामछार पोछीदेले मो सानी अभिमुखे बाहरी गले। थैंक यू फॉर वाचिंग ये कहानी मो पाई।